उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। वो कैसे? तनवीर और सफदर ने हैरान होते हुए कहा। जहां तक मैं इस मशीन को समझा हूं, ये ब्लैक थंडर के आर्मी ट्रांसमीटर नेटवर्क का एक हिस्सा है, इसलिए यकीनन इसकी मदद से हम लेबॉर्ट्री के इंचार्ज से राब्ता कायम कर सकते हैं। और शायद यही वजह है कि इस चीफ बॉस ने उसे फौरी तौर पर तबाह करना जरूरी समझा। जब मैं उसे दोबारा वर्किंग ऑर्डर में ले आऊंगा तो फिर इससे लेबॉर्ट्री से राब्ता कायम करके कोई चक्कर चलाना पड़ेगा, इमरान ने कहा। लेकिन क्या इसकी दोबारा वर्किंग ऑर्डर में आते ही चीफ बॉस को इल्म ना हो जाएगा? सफदर ने कहा। इसकी 2 रेंज सेक्शन है, एक शॉर्ट और लॉन्ग। अगर हम इसके शॉर्ट रेंज सेक्शन को ऑन कर ले तो मेरा ख्याल है कि हम लेबॉर्ट्री से राब्ता कायम कर लेंगे और सेक्शन हेडक्वार्टर को भी इसका इल्म ना हो सकेगा, इमरान ने कहा। और फिर अलमारी के खाने में रखी इस मशीन को उठाकर वो ऊपर जाती सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो कैबिन में पहुंच चुके थे। क्या हुआ? तुम लोगों ने अंदर बहुत देर लगा दी, उसी लम्हे कैप्टन शकील ने कैबिन में दाखिल होते हुए कहा। और सफदर और तनवीर उससे अब तक होने वाली सारी बातचीत और कार्रवाई की तफसील बताने में मसरूफ हो गए, जबकि इस दौरान इमरान मशीन को मेज पर रखकर कैबिन की तलाशी लेने में मसरूफ हो गया था। और फिर थोड़ी देर बाद वो एक मैकेनिकल किट वहां से तलाश करने में कामयाब हो गया। बर्कले ने शायद किट हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी मुरम्मत के लिए यहाँ रखी थी, लेकिन ये मशीन को खोलने की भी काम आ सकती थी। अब पहले की जरूरत नहीं है, इसलिए सब लोग आराम करें। और इस मशीन को खोलकर इसकी मशीनी कारकर्दगी को पूरी तरह समझना चाहता हूँ मैं, ताकि अगर हो सके तो इसकी मदद से हम अपना मिशन मुकम्मल करके ठंडे ठंडे वापस जा सके, इमरान ने कुर्सी पर बैठते हुए मुस्कुरा कर कहा। और फिर उसने मशीन को खोलना शुरू कर दिया। सारी मशीन खोलकर उसने एक एक पुर्जे को चेक किया और फिर उसे वापस बंद करना शुरू कर दिया। उसके चेहरे पर अब इत्मीनान के तासुरात नुमाया थे, जबकि उसके सारे साथी बाहर चले गए थे ताकि इमरान इस रिसर्च के दौरान डिस्टर्ब ना हो। कुछ पता चला? अचानक सफदर ने कैबिन में दाखिल होते हुए कहा। बहुत कुछ पता चल गया है, ये तो पूरी जादू की पटारी है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। वो अब मशीन को दोबारा बंद करने में मसरूफ था और सफदर सर हिलाता हुआ बाहर निकल गया। और फिर जब तक इमरान ने मशीन मुकम्मल तौर पर बंद की, सारे साथी वहां पहुंच गए। इमरान ने मशीन उठाई और फिर सब साथियों समेत वो नीचे तहखाने में गया। उसने मशीन का राब्ता इस तार से छोड़ दिया जिसे उसने खंजर काटा था। ये तार किस काम आती है इमरान साहब? सफदर ने पूछा। नीचे कहीं एटॉमिक बैटरी मौजूद है, ये उसकी तार है, इससे ये मशीन काम करती है, लेकिन इसकी बाकी कारकर्दगी रेडियो सिग्नल्स की मरहून मिन्नत है, इमरान ने जवाब दिया। फिर उसने सारे साथियों को खामोश रहने का इशारा करते हुए मशीन के मुख्तलिफ बटन ऑपरेट करना शुरू कर दिए। और दूसरे लम्हे मशीन से हल्की सी गरर गरर की आवाज़ें सुनाई दी और फिर यकलख्त एक इंसानी आवाज़ सुनाई दी। डॉक्टर शेल्टन, एसएच ने हमें पूरी तरह होशियार रहने का हुक्म दिया है। ऊपर दुनिया के खतरनाक तरीन सीक्रेट एजेंट मौजूद हैं, लेकिन स्पेशल डिफेंस सिस्टम ऑन होने की वजह से वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसके बावजूद तुम होशियार रहना। बोलने वाली की आवाज़ बता रही थी कि वो बूढ़ा आदमी है। यस डॉक्टर चिरगन, लेकिन क्या एसएच इन लोगों का खात्मा नहीं कर सकता? दूसरी आवाज़ सुनाई थी। एसएच ने बताया कि मेन हेडक्वार्टर ने ऐसा करने से मना कर दिया है, वरना एसएच तो बहुत गुस्से में था। इन एजेंटों ने उससे बेहद तौहीन आमेज गुफ्तगू की, लेकिन वो मेन हेडक्वार्टर की वजह से मजबूर है। वैसे वो कह रहा था कि वो मेन हेडक्वार्टर से बात करेगा और मेन हेडक्वार्टर ने इजाज़त दे दी तो फिर वो इनका खात्मा कर देगा, वरना दूसरी सूरत में ये लोग खुद ही सर टकरा कर आखिरकार वापस चले जाएंगे, डॉक्टर जिरगन ने जवाब दिया। यस डॉक्टर शिल्टन ने कहा। और उसके साथ ही एक ऐसी आवाज़ सुनाई दी जैसे रिसीवर रखा गया हो। और इमरान ने मुस्कुराते हुए इस बार फिर मशीन के बटन ऑपरेट करना शुरू कर दिए और दूसरे लम्हे उस मशीन में से सीटी जैसी आवाज़ निकलने लगी और कई बल्ब बैक वक्त जलने बुझने लगे। सीटी की आवाज़ चंद लम्हे निकलती रही, फिर यकलख्त वो बंद हो गई और उसकी जगह डॉक्टर जिरगन की आवाज़ सुनाई थी। यस डॉक्टर जिरगन, अटेंडिंग यू। डॉक्टर जिरगन का लहजा बेहद मौतबाना था। चीफ बॉस एसएच इमरान के हलक से वैसी ही आवाज़ निकली जैसे इससे बात करते हुए चीफ बॉस सेक्शन हेडक्वार्टर की थी। यस चीफ, क्या हुक्म है? डॉक्टर जिरगन का लहजा उसी तरह बेहद मौतबाना था। डॉक्टर जिरगन, मेरी मेन हेडक्वार्टर से बात हुई है। मैंने सोचा था कि मेन हेडक्वार्टर मुझे इस बात की इजाज़त दे देगा कि मैं इन पाकिस्तानी एजेंटों का खात्मा कर दूँ, लेकिन मेन हेडक्वार्टर ने मेरी तवक्कुआत के बिल्कुल बरअक्स हुक्म दिया है, इमरान ने कहा। ओह, वो क्या चीफ? डॉक्टर जिरगन की चौंकती हुई आवाज़ सुनाई दी।
मेन हेडक्वार्टर ने हुक्म दिया है कि ये एजेंट इंतहाई खतरनाक है, इसलिए लेबॉर्ट्री को रिस्क में नहीं डाला जा सकता। चनाचा मेन हेडक्वार्टर ने हुक्म दिया है कि पाकिस्तानी साइंसदान अहसन बेग को उसके फार्मूले समेत फौरी तौर पर स्पेशल वे खोलकर बाहर भिजवा दिया जाए। इमरान ने कहा, ओह, अगर मेन हेडक्वार्टर ने ऐसा हुक्म दिया है तो फिर वाकई ही ये इंतहाई खतरनाक एजेंट होंगे चीफ। लेकिन चीफ, इस साइंसदान को बाहर भेजने के लिए हमें स्पेशल डिफेंस सिस्टम ऑफ करना पड़ेगा। डॉक्टर जिरकन ने कहा, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस एजेंट ने वादा किया है कि वो लेबॉर्ट्री को नुकसान ना पहुंचाएगा। उसे सिर्फ वो साइंसदान और फार्मूला चाहिए। और हाँ, इस फार्मूले पर काम शुरू है या? इमरान ने कहा, नहीं जनाब, अभी काम शुरू नहीं हुआ क्योंकि एहसन बेग यहाँ आते ही बीमार पड़ गया था। फिर यहाँ पहले से जो काम शुरू था वो मुकम्मल होने वाला था, इसलिए यही फैसला किया गया था कि इस काम के मुकम्मल होने के बाद इस पर काम शुरू किया जाए। मैंने आपको बताया तो था, डॉक्टर जिरकन ने कहा। अच्छा, मेरे हेडक्वार्टर ने यह भी हुक्म दिया है कि इस फार्मूले की अगर कोई नकल वगैरह बनाई गई है तो वो भी साथ भिजवा दी जाए ताकि ये एजेंट पूरी तरह मुतमईन होकर वापस चले जाए। इमरान ने कहा, जनाब, एहसन बेग बेहद होशियार आदमी है। उसने पहले ही फार्मूले की माइक्रोफिल्म ऐसे केमिकल्स लगाकर तैयार की हुई है कि अगर उसकी बसीत नकल की कोशिश की जाए तो पूरा फार्मूला ही ज़ाया हो सकता है, इसलिए कोई नकल बनाई नहीं गई। डॉक्टर जिरकन ने जवाब देते हुए कहा, ओके, तुम ऐसा करो कि फौरी तौर पर एहसन बेग और फार्मूले को लेबॉर्ट्री से निकाल कर इस कैबिन तक पहुंचा दो जो बरकले के लिए मखसूस था, ताकि मेरे हेडक्वार्टर के हुक्म की फौरी तामील हो सके। तुम्हें मालूम तो है कि मेरे हेडक्वार्टर अपने अहकामात की फौरी तामील चाहता है। इमरान ने कहा, यस चीफ बॉस। दूसरी तरफ से कहा गया और इमरान ने जल्दी से हाथ बढ़ाकर बटन ऑफ करने शुरू कर दिए। कमाल है, तुमने तो वाकई ही जादू जैसा कारनामा सर अंजाम दिया। इमरान के पीछे हटते ही सबसे पहले तनवीर ने कहा, इस मशीनरी को समझ लेने के बाद ये कोई मसला नहीं है। अब दुआ करो कि एहसन बेग और फार्मूले के यहाँ तक पहुँचने से पहले वो एसएच डॉक्टर जिरकन को कॉल ना कर दे। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, ओहो, वाकई ही ये खतरा तो बाहर हाल मौजूद है, लेकिन इमरान साहब, आपने जिस अंदाज में डॉक्टर जिरकन से बात की है, आपको कैसे इस बात का इल्म हुआ कि वो एसएच डॉक्टर जिरकन से ऐसे बेतकल्फाना अंदाज में गुफ्तगू करता होगा? सफ्तर ने कहा, कुछ नफ्सियात में भी दखल रखना पड़ता है। ब्लैक थंडर का सारा सेटअप जदीद तरीन साइंसी आलात पर रखा गया है, इसलिए जाहिर है कि इसकी कुल बता साइंस लेबॉर्ट्रियाँ और साइंसदान ही होंगे। इसलिए लाजमन एक अहम और बड़ी साइंस लेबॉर्ट्री के इंचार्ज साइंसदान से ब्लैक थंडर के इंतजामी ओहदेदार रोबदार या करख्त लहजे में बात ना करते होंगे, और अगर कोई बात होती भी तो फिर उससे बहरहाल संभालना तो पड़ता। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, अब हमें बाहर जाना चाहिए, न जाने ये लोग किधर से आए। इस बार कैप्टन शकील ने कहा, तुम सब बाहर जाओ, मुझे इस वक्त तक यहीं रहना होगा जब तक एहसन बेग कैबिन तक ना पहुंच जाए, क्योंकि अगर इस दौरान इस एसएच ने डॉक्टर जिरकन से राब्ता कायम किया तो मुझे भी मालूम हो जाएगा और मैं उसे संभालने की कोशिश करूंगा। इमरान ने जवाब दिया और सारे साथियों ने सर हिलाते हुए सीढ़ियों की तरफ का रुख कर लिया। इमरान अलमारी के सामने खड़ा बगौर इस मशीन को देख रहा था। इसके चेहरे पर सस्पेंस के तासुरात नुमाया थे, क्योंकि ये लम्हात वाकई ही उसके लिए भी इंतहाई आसाब शिकन साबित हो रहे थे। वो दिल ही दिल में अल्लाह ताला से दुआ कर रहा था कि वो एसएच एहसन बेग के कैबिन तक पहुंचने से पहले डॉक्टर जिरकन से राब्ता कायम न करे, वरना वाकई ही इसकी सारी प्लानिंग यकलख्त फेल हो सकती है। फिर आधे घंटे की इस जानलेवा सस्पेंस के बाद अचानक उसे सीढ़ियों में से सफ्तर की आवाज़ सुनाई थी। इमरान साहब, दो आदमी जिनमें एक पाकिस्तानी है दूर से आते दिखाई दे रहे हैं, सफ्तर ने कहा, और उसके साथ ही वो सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आ गया। ओह खुदाया, तेरा लाख लाख शुक्र है, तू वाकई ही बेहद रहीम और करीब है। इमरान ने एतमीनान भरा एक तवील सांस लेते हुए कहा और फिर तेजी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। चंद लम्हों बाद वो कैबिन से बाहर आ गया। सफ्तर भी उसके पीछे बाहर आ गया। वो देखिए, वो सामने, सफ्तर ने कहा, और इमरान ने देखा कि वाकई वहाँ कुछ दूर दो आदमी तेज तेज कदम उठाए कैबिन की तरफ आ रहे थे। इनमें से एक नौजवान पाकिस्तानी था और दूसरा अधीर उमर अकरीबी था। दूसरे के जिस्म पर सफ़ेद कोट था और उसने दोनों हाथ अपने सर पर रखे हुए थे जैसे वो पनाह तलब कर रहा हो। इमरान इसका मतलब समझ गया कि उसे खतरा था कि कहीं उसे दुश्मन समझकर दूर से गोली ना मार दी जाए। आ जाओ, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, इमरान ने ऊंची आवाज में कहा, और थोड़ी देर बाद वो दोनों करीब पहुंच गए। पाकिस्तानी नौजवान का चेहरा जर्द था और उसके जर्द चेहरे पर हैरत के तासुरात नुमाया थे। तुम पाकिस्तानी हो या? दूसरे आदमी ने हैरत से इमरान और उसके साथियों को देखते हुए कहा, क्योंकि इमरान और उसके साथी अकरीमी मेकअप में थे
اور عمران اس کے بولتے ہی سمجھ گیا کہ یہ ڈاکٹر شیلٹن ہے۔ ڈاکٹر شیلٹن جس سے ڈاکٹر چرگل بات کر رہا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ اس کا اظہار نہ کر سکتا تھا۔ ہم باقی شیائی ہیں، مگر تم کون ہو؟ یہ تو باقی شیائی سائنسدان ڈاکٹر احسن بیگ لگتا ہے، عمران نے چہرے پر حیرت کے تاثرات پیدا کرتے ہوئے کہا۔ لہجے میں مصنوعی حیرت تھی۔ میرا نام ڈاکٹر شیلٹن ہے اور یہ واقعی باقی شیائی سائنسدان احسن بیگ ہے، لیکن تم تو کسی طرح بھی باقی شیائی نہیں لگ رہے، چہروں سے تو تم ایکریمی لگتے ہو، ڈاکٹر شیلٹن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہم میک اپ میں ہیں ڈاکٹر شیلٹن، لیکن کہیں آپ لوگ ہم سے دھوکہ تو نہیں کر رہے؟ ہم تو خود ڈاکٹر احسن بیگ اور اس کے فارمولے کو حاصل کرنے یہاں آئے تھے، اور ڈاکٹر احسن بیگ تو لیبارٹری میں تھے اور ہم ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ اس لیبارٹری کو کس طرح اوپن کرایا جائے، عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ بلیک تھنڈر کے میلے ہیڈ کوارٹر نے تم پر احسان کر دیا ہے اور اسی کے حکم پر ڈاکٹر احسن بیگ کو اس کے فارمولے سمیت تمہارے پاس لے آیا گیا ہے۔ تم اسے وصول کر لو اور اس کا فارمولہ بھی اس کے پاس ہے، بے شک اسے پوچھ لو، ڈاکٹر شیلٹن نے کہا۔ ڈاکٹر احسن بیگ، کیا تم واقعی ڈاکٹر احسن بیگ ہو؟ عمران نے اس پر باقی شیائی زبان میں براہ راست ڈاکٹر احسن بیگ سے بات کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں ڈاکٹر احسن بیگ ہوں اور میرا فارمولہ بھی میرے پاس موجود ہے، مگر تم لوگ کون ہو؟ ڈاکٹر احسن بیگ نے حیرت بھرے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے ڈاکٹر شیلٹن، اب آپ جا سکتے ہیں، ہماری طرف سے اپنے ہیڈ کوارٹر کا شکریہ ادا کرتے، عمران نے مسکراتے ہوئے ڈاکٹر شیلٹن سے کہا، اور ڈاکٹر شیلٹن سر ہلاتا ہوا واپس مڑ گیا۔ آؤ ڈاکٹر احسن بیگ، اندر کیبن میں آ جاؤ، عمران نے ڈاکٹر احسن بیگ سے کہا، اور پھر چند لمحوں بعد وہ کیبن میں پہنچ گئے۔ سب سے پہلے تو اپنی رہائی پر میری طرف سے مبارکباد قبول کرو۔ میرا نام علی عمران ہے اور میں پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتا ہوں۔ آپ کے اغوا کے بعد حکومت پاک ایشیا نے آپ کی برآمدگی کے لیے پاک ایشیا سیکرٹ سروس کی ڈیوٹی لگائی تھی اور ہمیں خوشی ہے کہ ہمارا مشن کامیاب رہا ہے، عمران نے کہا۔ اوہ، تو یہ بات ہے، ویری گڈ۔ ویسے انہوں نے کمال کیا ہے کہ مجھے خود ہی رہا کر دیا، ورنہ میں تو حقیقتاً مایوس ہو چکا تھا، ڈاکٹر احسن بیگ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے باقی ساتھی بھی اندر آ گئے، یقیناً ڈاکٹر شیلٹن ان کی نظروں سے غائب ہو چکا تھا۔ آئیے ڈاکٹر احسن بیگ، ان لوگوں کا شکریہ ادا کر دیا جائے، یہ ہمارا اخلاقی فرض ہے، عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ کس کا شکریہ؟ کیا مطلب؟ ڈاکٹر احسن بیگ نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ ان کا، جنہوں نے آپ کو رہا کیا، عمران نے سیڑھیاں اترتے ہوئے کہا، اور باقی ساتھی بھی ان کے پیچھے تہ خانے میں آ گئے۔ اوہ، یہ لاش، یہ کس کی لاش ہے؟ ڈاکٹر احسن بیگ نے تہ خانے میں پڑی برکلے کی لاش دیکھ کر بری طرح چونکتے ہوئے کہا۔ یہ بلیک تھنڈر کے سپر ایجنٹ برکلے کی لاش ہے، آپ کو بین الاقوامی تنظیم بلیک تھنڈر نے اغوا کیا تھا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، مجھے بتایا گیا تھا، ویسے تنظیمیں ایسے لوگوں کو خرید لیتی ہے کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا، ڈاکٹر احسن بیگ نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں، آپ رسالت خان کی بیٹی گلرخ کی بات کر رہے ہیں نا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، تو ڈاکٹر احسن بیگ بے اختیار اچھل پڑا۔ اوہ، تو آپ اسے بھی جانتے ہیں؟ میں واقعی اس کے متعلق کہہ رہا تھا، میرا تصور میں بھی نہ تھا کہ، ڈاکٹر احسن بیگ نے کہنا شروع کیا، اس کا کوئی تعلق بلیک تھنڈر سے نہ تھا، اسے اغوا کیا گیا تھا، آپ کسی طرح بھی ٹریس نہ ہو رہے تھے، اس لیے بلیک تھنڈر کا خیال تھا کہ چونکہ آپ کا گریٹ لینڈ میں مس گلرخ سے کافی دوستانہ رہا ہے، اس لیے وہ لازماً آپ کے متعلق جانتی ہوگی، لیکن وہ بے خبر تھی۔ پھر بلیک تھنڈر نے گریٹ لینڈ میں آپ کے رشتہ دار کو ٹریس کیا اور اسے آپ کا فون نمبر حاصل کر لیا، اور پھر گلرخ کو مجبور کیا کہ وہ آپ کو فون کر کے آپ کو ہوٹل میں بلائے، اس طرح مس گلرخ کو استعمال کیا گیا۔ لیکن بلیک تھنڈر کا وہ ایجنٹ جس نے آپ کو اغوا کیا واقعی شریف آدمی تھا کہ اس نے گلرخ کو کوئی تکلیف بھی نہ پہنچائی، بلکہ اسے آزاد کر کے اس کے والدین کے پاس واپس بھجوا دیا۔ دراصل آپ کے اغوا کا شاید کسی کو بھی علم نہ ہوتا، لیکن گلرخ کا والد گلرخ کی بازیابی کے لیے مجھ سے ملا تھا، میں نے اسے ٹریس کر ہی لیا تھا کہ وہ واپس گھر پہنچ گئی، اس طرح آپ کے اغوا کا علم ہوا، اور پھر حکومت نے آپ کی اور آپ کے فارمولے کی بازیابی سیکرٹ سروس کے ذمہ لگا دی، عمران نے اسے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ آپ نے یہ بتا کر گلرخ کا تعلق مجرموں کی اس بین الاقوامی تنظیم سے نہیں ہے، میرے سینے سے ایک بہت بڑا پتھر ہٹا دیا، ڈاکٹر احسن بیگ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اگر آپ کہیں تو یہ پتھر مستقل آپ کے سر پر رکھ دیا جائے، رسالت خان یقیناً میری بات نہ ٹالیں گے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، تو نوجوان احسن بیگ پہ اختیار چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ کون سا پتھر؟ میں سمجھا نہیں، کیسا پتھر؟ ڈاکٹر احسن بیگ نے حیران ہو کر کہا۔
وہی پتھر جسے اٹھانے سے پہلے باقاعدہ 3 بار قبول ہے کہنا پڑتا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو احسن بیگ کے چہرے پر یکلخت مسرت اور شرم کے ملے جلے تاثرات پھیلتے چلے گئے۔ میں سمجھ گیا، آپ یہ بھاری پتھر مستقل اٹھانے کے خواہش مند ہیں۔ فکر نہ کریں، آپ کو میں ویٹ لفٹر بننے کا احساس ضرور دلواؤں گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ کھڑے اس کے ساتھی بھی اختیار ہنس پڑے اور ڈاکٹر احسن بی کے چہرے پر اور زیادہ شرم کے تاثرات ابھر آئے۔ عمران نے آگے بڑھ کر الماری میں موجود مشین کے مختلف بٹن دبانے شروع کر دیے۔ تھوڑی دیر بعد مشین کے کئی بلب جل اٹھے اور اس کے ساتھ ہی اس میں سے لمبی سیٹی بجنے کی سی آواز نکلنے لگی۔ SH11۔ اچانک سیٹی کی آواز بند ہو کر اس میں سے ایک مشینی سی آواز نکلی۔ SS1 کال، ME ٹاپ M، ای چیف باس SH11 سے بات کرا، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ دوسری طرف سے خاموشی طاری ہو گئی۔ ہیلو چیف باس، SH11 اٹینڈنگ، تم کون ہو؟ دوسری طرف سے اس چیف کی بات کی انتہائی حیرت میں ڈھوبی ہوئی آواز سنائی دی اور عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ زیادہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تم 11ویں کھلاڑی ہو اور میں نے تمہیں پہلے ہی تفصیل سے Like, comment, share. Press the bell icon